Alina. Ah, Sebelum. Ah, Alina kenapa? Pak, Bang Buah, Pak. Yo, Bang Buah. Yo. Alpa. Pegang ke kono. Semetan ke. Karung 3. Dengan A rapaan iki berarti. Kirapaan iki. Hah? Dengan A kirapaan iki. Heeh. Sama Pon pon kali tak tung ngisor pon. burungnya gitu. Hah? Burung burungnya. Ora aja iku lho. Pak, bangga di bangga. Aja iku ora, dipreser. Tak gana ya. Trail iku ora. Dia nggak loro. Piye. Ora kan sik. Tak gana kali. Lawu sih. Coklat tirang kelampe. Kali berapa Pak Yusuf? Asik ya. Kali ya. Gede. Yes. Jadi lari apa ding? Kali acek anu. Gede. Lagi mana? Tapi ini kok. Sulan iki ya. Tiap pagi ya. Lu kan ada bagi cek iki iki be. Balik lah. Turutin kau gini ya. Turutin kau gini mas. Sorry. Ada. Kandangnya wae bae kae. Ora rasa. Di Mas. Hei! Oh!
Gading. Mosok lho, Pak. Ora ding ora. Muridnya. Kalau banyak ya apa? Gua pergi, Bang. Kali kanan. Alah teriak pulang. Ayo. Sia-sia. Saya lele ini. Kelangan 100 salah. Berarti ngono kuwi nek omahe. Ada orang pun mau. Yo, irangku. Dah tertanya sih gini kok. Balik kok kono mlayu. Kilo Pak. Tipe perawatan kerja. Di sini, Pak.
Atas pal. Gini? Iki lho. Ngarep iki lho. Se. Aku motor iro. Ya ora gandeng ah, gone Kamal, gone aku. Ini tegak-tegak tok aku. Golak ya beromu ya. Oh iki. Gone aku. Ayo taruh, fisik kok. Biar. Jangan tuh. Tahu. Ternyata jokine beda ya. Lima loh. Ya udah lah. Sudah. Jadi mau muter bagus tuh. Lo namu. Hei, kalau. Ini aku sih dua orang keterang udah nah. Kalau. Tarik. Woi. Woi.
Kancane piye, Mas? Oh, itu dulu piye ora play ya. Ayo kok kubur dia kubur. Tahu. Iki gandenge iki burung jalur kok, Mas. Mubang-mubang Mas tadi. Padahal iki dorong wis apa? Iki sapa iki? Mentoring. Iki lucu banget. Sapa iki? Dorong sapa iki? Mantap ini. Pagi tutup. Koyo ngene ya, megap-megap ngene ya.